Oui, bonjour. Bonjour دكتور. Bonjour, كيفكن؟ Ça va? الحمد لله ماشي الحال، أنت كيف؟ Ça va, on peut pas dire mieux. ماشي الحال. الحمد لله. الانضمام ما في كتير بعد، يلا بننطر شوي. هلا اجى مغير شوي صوتي لاني شوي مرشحة. اوكي، بس ماشي الحال. سلامتك دكتور. الله يسلمك. نو با غراف، ابني اللي كان مريض عادي. اكيد لازم ننعدى، ما بيمشي الحال. بس سبا بس. قديش صار في عنا؟ أنا لأنه على سكرين عندي هيدا. قديش صار في عنا؟ 56 57. طيب يلا، on attend 1 minute 2 minutes. شو عملتوا بهالعطلة؟ هات نشوف بهالدقيقة. ارتحتوا شوي من هالستريس ولا زاد ستريس؟ ولا شو؟ لا دكتور ارتحنا. ايه منيح. صح. دكتور بقيتوا بس ايه نعم. اللي بس عندي سؤال من المحاضرة الماضية بقدر أسأله ولا لآخر الحصة؟ طويل. لا اللي طيب يلا. دكتور بس هي كلمة ما فهمتها إنه كيف يعني les PGC sont présents tant au niveau des régions corticales que médulaires des futures gonades. ايه هيدا عند الأوفير. اوكي، البي جي شو سي. يعني؟ هلا بشكل عام هلا اثنيناتهم ان كان بي جي سي عند الجوناد مال او عند الجوناد فمال. ils occupent pas la partie médulaire. ما انت بتشوف على الادولت، داكور، ان كان كوبلا تستيكول ادولت او الكوبلا سوري للاوفير ادولت. بتشوف انه بالتستيكول مثلا ادولت السيلول جيرمينال بتبلش وين؟ بالبارتي بازال. إنه عن الدوائر. الكورتكس يعني ايه، على البريفيري. داكا، على البريفيري، ما بتكون بالبارتي ميدولير. والاوضح كمان عند الاوفير. بالاوفير كل الفوليكولوجينيز، من الفوليكول بريمورديال للفوليكول دو غراف سو باس. اوكي، كل هالكروسانس فوليكولير سو باس دان لو كورتكس بنقول اوفاريان او دان لا ريجيون كورتيكال. هذا القصد. يعني ميدولار يعني هي القطعة اللي بالنص. بالنص ميدولار. ميدولا شو يعني؟ سنترال، ما هيك؟ بالنص. ميدولار. كلمة ميدولار مثل مثلا الغن، الكلية. مش منقول في البارتي ميدولار سنترال وبارتي كورتيكال. يعني كل شيء كورتكس، كورتيكال، بيريفيري. كل شيء ميدولار او سنتر، بالنص. اوكي، هاي الكلمة بتعني هيك. أوكي ميرسي. أهلا. طيب يلا، on va commencer فإذا قد ايه صرنا تقريبا؟ صرنا على ساعتين تقريبا ولا بعد؟ يعني تقريبا 90 شيء. طيب يلا. Donc, je commence, je crois on a tout terminé le chapitre 3, la gonadogénèse, صحيح? On va commencer chapitre 4. مظبوط؟ Oui دكتور. D'accord, يلا. Donc, on commence. L'appareil reproducteur masculin est plutôt chez l'espèce humaine. يعني, d'une façon générale, c'est très commun entre les mammifères et l'espèce humaine, avec des différences près, bien sûr. Donc, par définition, tout d'abord, quelle est la structure? Ok, la structure en fait de l'appareil reproducteur masculin, de quoi est-il formé? Quelles sont les composantes? D'accord? Quelles sont les composantes de l'appareil génital mâle? Tout d'abord, il faut bien
des organes, des glandes génitales, ce qu'on appelle des gonades, ok, des gonades mâles, qui sont les testicules, qui sont responsables, bien sûr, de la production de spermatozoïdes, yani les gamètes mâles. D'accord? Et sont responsables en même temps de la sécrétion de divers types d'hormones. Ok? Divers types d'hormones. Ce ne sont pas uniquement les stéroïdes. On va voir ça à la fin de ce chapitre, lorsqu'on va étudier le contrôle donc, hormonal, que ce soit neuroendocrinien ou contrôle hormonal paracrine et autocrine. Ok? Donc, أول composante هن les gonades. أنا ليش ما عم بشرح على voilà. Les gonades, voilà, هلا بنشوفها testicules, ok, qui sont responsables de la production de spermatozoïdes. Ensuite, la deuxième composante, il faut bien transporter ces gamètes à travers ce qu'on appelle les voies génitales mâles, les canaux, d'accord, les voies génitales mâles. Je vais expliquer tout à l'heure, voilà, à partir des tubes séminifères, je vais expliquer tout ça. Vont passer donc, ce qui est indiqué en rouge, au niveau du canal épididymaire, ok, ce qui constitue donc l'épididyme. Ensuite, le canal déférent en violet et ils vont passer ensuite vers les canaux éjaculateurs, ok, et vers l'urètre. D'accord? Donc, les voies génitales mâles, c'est la deuxième composante responsable du transport des spermatozoïdes, mais ce n'est pas uniquement le transport. Il y a une partie, voilà, c'est au niveau, on va étudier ça aussi ultérieurement dans ce chapitre. Dans ce canal épididymaire se déroule la première étape de la maturation, ok, de la maturation des spermatozoïdes, ce qu'on appelle donc la maturation épididymaire. D'accord? La maturation épididymaire, on va étudier ça parce que les spermatozoïdes, lorsqu'ils sont donc expulsés pardon, des canaux donc intratesticulaires et ensuite extratesticulaires, ne sont ni féconds ni mobiles. D'accord? Donc, donne la fécondité, donne pouvoir fécondant et ne sont pas munis, si vous voulez, d'une certaine mobilité. OK? Donc, sont tout simplement acheminés, pardon, sont tout simplement donc transportés par le liquide, d'accord, vers les différentes voies génitales mâles. Donc, il faut qu'ils acquièrent, OK, ces spermatozoïdes, leur pouvoir fécondant et leur mobilité. D'accord? C'est pour cette raison on dit que la première étape de l'acquisition de son pouvoir fonctionnel, qui est de effectivement féconder l'ovocyte, se passe au niveau des voies mâles, au niveau du canal épididymaire, et ça va continuer ensuite, on va voir ça, au niveau donc des voies génitales femelles, ce qu'on appelle la capacitation. D'accord? Donc, في مرحلتين بالنسبة donc المaturation spermatozoïde. Telle composante, ce sont les glandes annexes. Les glandes annexes, ce sont en fait, je vais voir si, je crois que j'ai, attendez voir, l'appareil génital mâle, voilà. Voilà donc, testicules, glandes, donc productrices spermatozoïdes et d'hormones. Ensuite, qui est coiffée par l'épididyme. قلنا هون بالcanal épididymaire اللي شفناه من شوي في عندي la première étape de maturation épididymaire. بعدين ça va passer donc بالvoie génitale قلنا الcanal déférent. voilà وين حاطينكم اياه هذا كله اللي بيطلع c'est le canal déférent il continue, c'est la continuité du canal épididymaire. Voilà ce canal déférent, d'accord, qui monte, ok, voilà حاطينه هون canal déférent qui monte بيعمل هالenvergure بيرجع, ok, il va. Et le canal éjaculateur. Canal éjaculateur, c'est la partie, donc, c'est la continuité du canal déférent et c'est la partie qui entre dans la prostate, les glandes annexes. D'accord? هاي البروستات اللي هون وان dessus فوقها في الفيسي.
D'accord? Donc, on qui apporte l'urine, on qui apporte donc le sperme. OK? Le tout va vers l'urètre, le haut canal urogénital, urètre. D'accord? Voilà donc. هلا بالنسبة للجلاند annex أنا جبتها الصورة كرمال هيدي البروستات. OK? بعدين عندي هيدي vésicule séminale. OK, qui est تقريبًا à la fin. C'est une مش ébauche, c'est un petit diverticule يعني, d'accord? C'est une glande, OK. Vésicule séminale, là يعني qui est pas seule évidemment. Le vésicule séminal plus le prostate plus هل حاطين glande de Cooper. glande de Cooper sont là هون تقريبًا des petites. لا ما حاطينهم. اوكي. كمان هيك en forme de petits pois يعني كتير صغار الجلاند de Cooper qui sont responsables effectivement حنشوفها بعدين de la lubrification en fait de l'urètre avant le passage du sperme. OK? Donc, les glandes annexes, vésicule séminale, prostate et glande de Cooper sont essentiellement responsables de la synthèse et de la sécrétion de la formation du liquide séminal ou du sperme, ce qu'on appelle donc le sperme. D'accord? Puisque les spermatozoïdes, en tant que cellules, vont être acheminés dans ce liquide. OK? Vont être acheminés dans ce liquide, dans ce sperme, et on va voir comment أول شيء في عندي une partie du liquide qui est sécrétée par la cellule Sertoli, ensuite par l'épididyme et ensuite par les glandes annexes. Voilà en gros donc les trois composantes, les glandes génitales, testicules, ensuite les voies génitales mâles pour le transport et la maturation des spermatozoïdes, et troisièmement les glandes annexes qui sont essentiellement responsables de la formation du liquide qui est nourricier et en même temps qui les transporte vers les voies génitales mâles. D'accord? Sorry, vers les voies génitales femelles, pour former le sperme. Le sperme, sa composition, il est formé de 5%, OK? 5% de cellules, les spermatozoïdes, et 95% du liquide séminal ou bien le sperme. OK? Alors, on commence tout d'abord par étudier l'organisation testiculaire, c'est-à-dire de quoi est-elle formée, cette glande, ce testicule. Ensuite, on passe à l'étude des différents types de cellules en prenant une coupe transversale au niveau d'un tube séminifère. Mais voyons tout d'abord, OK, l'organisation donc de ce testicule et de l'épididyme avec les premières, si on peut dire, des voies génitales mâles jusqu'au canal déférent. Le testicule, voilà donc un testicule. Voilà, qui est en jaune, limité donc par cette capsule, par cette albuginée. D'accord? Cette albuginée donc, qui est un tissu conjonctif fibreux, okay, coloré, marqué en jaune ici. C'est la première enveloppe, si on peut dire. Il y a d'autres enveloppes, OK? On ne figure pas. Donc, le testicule, il est localisé tout d'abord dans le scrotum. خلينا نحكي قبل عن السكروتوم avant de passer à l'anatomie. Le scrotum, c'est la poche, OK, extra-abdominale, dont la cavité héberge les testicules. D'accord? حكينا بالدescente testiculaire بآخر chapitre 3. حكينا إنه il y a une descente testiculaire dans cette petite cavité extra-abdominale qu'on appelle le scrotum. D'accord? Pour maintenir ces testicules à une température inférieure à la température corporelle, à la température du corps, pour que la spermatogenèse puisse se dérouler normalement. D'accord? هلا طبعا chaque testicule il est coiffé, voilà, dans sa partie supérieure il est coiffé par cet épididyme اللي شفناه من شوي. D'accord? كل هيدا
l'épididyme. D'accord? L'épididyme, طبعاً, il est divisé en tête, partie donc tête, corps et هلا مش محطوط عندكم بالتكست et queue de l'épididyme. d'accord? كل جزء منه لهالإبيديديم عنده فونكسيون معينة. سوا هذا مش موجود عندكم مثل ما قلت لكم موجود اللي بحكي زيادة عن التكست مش مطلوب منكم. طيب خلينا نشوف بالنسبة هلأ للأناتومي والأورغانيزاسيون للتستيكول. مثل ما قلنا chaque testicule il est enveloppé par cette capsule qui est un tissu conjonctif fibreux assez solide et inextensible. Il est assez solide donc pour la protection et inextensible. D'accord? هلا l'albuginée, elle est طبعا parcourue par les vaisseaux sanguins provenant de l'artère, ok, spermatique, et elle est parcourue par elle est pauvre en fait en cellules. Elle est donc, elle renferme quelques cellules musculaires lisses, des fibres musculaires lisses. Ok, elle n'est pas très riche en cellules et elle est essentiellement parcourue par des fibres de collagène, ok, de différents types de fibres de collagène. Ok. Bien sûr, elle elle est innervée par des terminaisons adrénergiques, c'est-à-dire stimulée par l'adrénaline. Et cette albuginée, elle se contracte d'une façon spontanée en fait, d'accord? Rythmiquement, selon un certain rythme, pour aider, pour contribuer donc à l'expulsion. Ok? Avec cette contraction rythmique spontanée, elle aide à l'expulsion des spermatozoïdes vers tous ces voies génitales. D'accord? Que ce soit des canaux intratesticulaires qui se trouvent à l'intérieur du testicule ou bien extra-testiculaires. OK? طيب أكيد مطرح ما في عنا des vaisseaux sanguins, il y a aussi des vaisseaux lymphatiques. Donc tout ça, c'est au niveau de cette albuginée. هلا cette albuginée, et c'est bien marqué, bien présenté sur la figure, elle s'enfonce dans la masse, ok, dans la masse testiculaire. هيدي c'est une coupe طبعا sagittale. D'accord? Au niveau donc de l'épididyme et du testicule, pour voir ce qui existe à l'intérieur du testicule. Cette albuginée, ce tissu donc conjonctif fibreux, il pénètre dans cette masse testiculaire sous forme de cloisons pour former donc des cloisons, ce qu'on appelle donc septum. Ok, un septum dont le pluriel est septa. Ok, مجموع الكلوازون. Ok, مثل ما حاطينها هون septa testis, c'est-à-dire ce sont les cloisons intratesticulaires qui cloisonnent en fait, qui découpent la masse testiculaire en plusieurs compartiments. Chaque compartiment, je l'appelle lobule. Ok, un lobule. Voilà, مكتوب عندكم هون. Ça, c'est un lobule testiculaire. Un petit lobe, يعني. Un petit compartiment. هذا lobule, كله سوا. Donc, un lobule, il est délimité par deux septa. Ok, par donc ces deux cloisons testiculaires. Et à l'intérieur de chaque lobule testiculaire, il existe soit deux, soit trois, très rarement quatre. Ok, en général, soit deux, soit trois tubes séminifères. Regardez, مثلا هيدا tube séminifère, هيدا un deuxième tube séminifère, هيدا un deuxième. بهذا lobule, on vous a présenté trois. هيدا un tube séminifère, un deuxième et un troisième. Ce que vous remarquez ici, que ces tubes ne sont pas de forme rectiligne, ils sont très contournés. Ok, repliés, يعني. Sont très contournés. Et ces tubes largement contournés, que ce soit deux ou trois, quel que soit le nombre de tubes dans chaque lobule testiculaire, comme vous voyez, vont déboucher sur un tout petit canal, هيدا, tout petit canal qu'on appelle donc le canal droit. هيدا canal droit, وهيدا canal droit, وهيدا كلهم هولي يعني مطرح ما بيلتقوا التوب séminifère sur un tout petit canal بسميه donc موجود عندكم tube droit أو canal droit. D'accord? qui laisse passer طبعا عرفتوا انه qui laisse passer هيدي اول voie
à l'extérieur du tube séminifère, du spermatozoïde, qui est expulsé dans la lumière du tube séminifère, va donc emprunter ce tout petit canal droit vers ce qu'on appelle, هلا بنشرحها كل هيدي المجموعة، ce que j'appelle le rété testis. خليني كمل بالنسبة للكلوازون لأنه إلها علاقة بالغيتي تستيس. هالكلوازون أو septum qui pénètre dans la masse testiculaire lorsqu'il arrive à la partie donc supérieure du testicule, d'accord, voilà, forme ce qu'on appelle le corps d'Igmore. الأصفر corps d'Igmore. D'ailleurs كل شيء حاطين لكم إياه dérivé من الألبوجينة موجود بالأصفر. d'accord, l'albuginée صفرة dérivé lorsqu'elle pénètre dans la masse testiculaire ou le septum, au niveau de la partie donc supérieure, elle forme toujours طبعا du tissu conjonctif fibreux, elle forme ce que j'appelle le corps de Igmore. هذا اللي عم بعمله هون هذا الكور d'Igmore الأصفر. d'accord, بينما اللي عم نشوفه هون الكولور بران اللي هو بيكمل من التوب séminifère. كل هالمجموعة de petits canalicules, de petits canaux, ما عندهم organisation bien stricte, bien limitée. يعني هيدا بنسميه anastomose. يعني ce sont des petits canalicules anastomosés, un réseau de canaux anastomosés متصلين ببعضهم. D'accord. En fait, forme ce qu'on appelle le rété testis et qui perfore le corps d'Igmore. Donc, ce rété testis, مجموعة من الcanaux de réseau, formant un réseau anastomosé, perfore donc ce corps d'Igmore qui est un tissu conjonctif fibreux. Là, non, c'est la continuité, le prolongement de l'albuginée à sa partie postérieure. D'accord? Donc, si je continue بالنسبة للtrajet le spermatozoïde à partir du tube séminifère où il est donc formé jusqu'au ce tout petit canal droit, les canaux droits vont déboucher dans ce réseau anastomosé qu'on appelle rété testis, où le rété testis, à son tour, va déboucher donc هلا منبلش هون خلصنا من الكانو intra-testiculaire. هلا بنبلش بالكانو extra, يعني à l'extérieur du testicule. D'accord? Ce qui est représenté ici en violet. Ce que j'appelle donc les canaux efférents ou afférents, c'est la même chose. OK? طيب. Comme vous voyez de la même façon que les tubes séminifères sont largement repliés, contournés, pareil, بالنسبة للcanaux efférents. D'accord? Sont très, très contournés à l'intérieur donc de l'épididyme. Et vous voyez bien que chaque canal efférent va donc continuer, voilà, va déboucher sur un canal unique, اللي هو représenté en rouge. هيدا هو à la périphérie اللي بسميه canal épididymaire. D'accord? Donc, chaque canal qui est largement et hautement donc contourné, chaque canal efférent va déboucher sur l'unique canal épididymaire qui est marqué, coloré en rouge, voilà, tout ça. Et il continue donc son repliement, voilà, c'est le même canal épididymaire pour terminer donc à la fin de l'épididyme et être donc il va continuer par le canal déférent. D'accord? On a bien compris toute cette organisation testiculaire jusque-là? OK? Ou y a-t-il une question? D'accord. Oui, طيب هلا أكيد إنه si je prends une coupe, je fais une coupe maintenant transversale, OK? Je prends un tube séminifère,
OK, n'importe quel tube séminifère, et je vais faire, pardon, une coupe transversale. Là, des coupes transversales, d'accord? Au niveau donc du tube séminifère. Puisque le tube, c'est un tube, donc c'est un cylindre creux. Tout cylindre creux en coupe transversale, c'est ça ce que vous allez obtenir. Ça, d'accord? Donc, en coupe transversale d'un cylindre creux, il y a un nez présentant une lumière. Ce qui est représenté en blanc ici, c'est la lumière du tube séminifère. D'accord? Et tout ça, depuis la membrane, OK? Depuis la membrane qui entoure chaque tube séminifère jusqu'à la lumière, هذا بسميه épithélium séminifère. D'accord? L'épithélium séminifère. D'accord? Épithélium séminifère, معناتها إنه il présente طبعا l'unique cellule somatique qui est la cellule Sertoli avec toutes les cellules de la lignée germinale. Toutes les cellules de la lignée germinale. C'est une coupe histologique. OK? C'est une coupe histologique. Et voilà en schéma un secteur. Un secteur. D'accord? Il y a un secteur comme ça. Et je vais voir ce que j'ai. Je dessine, je schématise ce que je vois au microscope. En gros, هلا منه كتير واضح هلا ببين معنا بعدين على d'autres schémas, d'autres slides. Des spermatides early, c'est-à-dire c'est précoce, d'accord, puisque leur noyau est encore rond. On va voir ça spermiogenèse. يعني n'ont pas encore en fait vont entrer au début de la spermiogenèse précoce. يعني la cytodifferentiation des spermatides rondes en spermatozoïdes. Lorsque je commence à voir une élongation et une condensation du noyau, c'est-à-dire je suis on est au stade donc spermatide qui est donc late, c'est-à-dire tardive. D'accord? Ne vous inquiétez pas, هلا حنشوف كتير اشياء اوضح من هيك. هلا spermatocytes primaires, مثل ما قلنا واتفقنا انه ce sont les plus grosses cellules. OK, les plus grosses, voilà, هو les spermatocytes primaires, les plus grosses cellules وأكتر شيء بنشوفهم voilà هون مبينين كتير منيح. Les plus grosses cellules de l'épithélium séminifère parce que وخاصة بالستات باكيتين parce qu'il dure chez l'espèce humaine et même chez les mammifères, il dure plusieurs jours. يعني chez l'espèce humaine, il dure بس ستات باكيتين 16 jours. 16 jours. بس ستات باكيتين قد ما هو مهم لأنه بصير فيه الكروسنج أوفر ما ننسى. D'accord? طيب tout ce qui est à l'extérieur هون surtout les cellules nucléaires هون عنا هلا بنشوفهم بشكل أوضح voilà les noyaux des cellules de Sertoli أكيد et les spermatogonies voilà qui se trouvent qui reposent ok voilà les noyaux des spermatogonies qui reposent sur la membrane basale voilà كل هول et la périphérie. خلينا نشوف schématiquement parlant, voilà un secteur, ok. À l'extérieur, طبعا هون je crois pas إنه مبين معي capillaire, ok. بس أكيد هون مثلا cellule de Leydig, هذا نويو la cellule de Leydig, أكيد هون كمان qui sont regroupés en amas, voilà كمان هون, d'accord. ماشي بس en général il y a certainement des vaisseaux sanguins. خلينا نبلش de l'extérieur. اوكي هيدا كله هيدا من الأزرق وطالع للlumière هيدا كله un tube séminifère avec sa membrane كلها هيدي بدنا نفرق بين شيء اسمه la membrane lamina propria la membrane propre وبين الممبران بازال أو اللام بازال d'accord لأنه الممبران propre de chaque tube séminifère مكونة من عدة composantes منها la première partie هي اللame basale c'est vrai c'est la lame basale sur laquelle repose donc ces cellules خاصة les spermatogonies واضح لحد هون d'accord هلا بعدين بنشرحها شو هي la membrane propre de chaque tube séminifère. خليني نشوف à l'intérieur de chaque tube séminifère. مثل ما حكينا ce sont les gonies, les spermatogonies.
d'accord, qui occupe vraiment, qui repose sur la lame basale, qui occupe une région périphérique. OK? Ensuite, on a donc les spermatocytes 1, voilà, spermatocytes 1, tout ça, spermatocytes 1, d'accord, qui sont effectivement les plus grandes cellules. On a ici, dans ce secteur de coupe transversale, on vous a présenté donc les noyaux, la cellule de Sertoli. D'accord? OK. أكتر شيء بنشوف في عنده nucléole qui est bien visible et assez gros. Ça va? Donc, qui occupe plutôt, ce noyau occupe une partie, occupe une localisation basale, beaucoup plus que périphérique, hein, du côté de la lame basale, OK? Plus que centrale. C'est un gros noyau, on va le voir sur des coupes histologiques. Et tout ce qui est ici, c'est le cytoplasme, puisque c'est un noyau de la cellule Sertoli, donc ça c'est le cytoplasme. Tout ce qui est ici en je vois violet فاتح إذا بدكم, d'accord? Quel représente le cytoplasme de cette cellule de Sertoli, qui est donc adjacente à une deuxième cellule de Sertoli. طبعا هذا cytoplasme كمان la deuxième cellule de Sertoli, d'accord? Et sur les côtés latéraux, هلا بنشوفهم يمكن أنا أعطيتكم إياهم les bords de cellule Sertoli ما بعرف. Il y a des extensions, ok, des prolongements cytoplasmiques de la membrane plasmique de la cellule de Sertoli qui s'étend qui recouvre toutes les cellules de la lignée germinale, depuis donc la spermatogonie jusqu'au même spermatozoïde. OK? Donc, spermatocyte 1 qui est diploïde, qui va subir donc la première division réductionnelle, tantine et spermatocyte 2 haploïde. Spermatocyte 2 subit donc la deuxième division équationnelle pour donner spermatide كمان haploïde. يعني كل هالسpermatide ronde اللي حكينا عنهم early يعني OK précoce vont donc entrer en spermiogenèse pour former ce qu'on appelle donc les spermatozoïdes. كله هذا حينحكى عنه. D'accord? Voilà, هون مطرح ما عطيكم cellule de Sertoli يعني indique طبعا بالفلاش انه le cytoplasme de la cellule Sertoli et voilà pardon les noyaux des cellules Sertoli adjacentes. OK. هلا كل هالépithélium séminifère اللي حكينا عنه formé donc de cellules Sertoli comme cellules somatiques et toutes les cellules de la lignée germinale, يعني de différentes étapes depuis l'agonie jusqu'au spermatozoïde, occupent donc l'intérieur du tube séminifère, يعني la région intratubulaire. OK? Tout cet épithélium, il est tube séminifère en général, il est protégé et séparé des autres tubes séminifères. Il n'a par sa propre membrane. OK? Par sa propre membrane qui est هلا بنشوفها هلا هون عاطين شوية تفاصيل على هذا الشيما. عندي lame basale en contact direct avec les cellules germinales, les gonies. Ensuite, j'ai quelques couches. On vous a présenté peut-être une couche. OK. J'ai quelques couches de myofibroblastes qui sont donc, entre elles se trouvent beaucoup de fibres de collagène. les شحاويط les معناتها fibres de collagène. ماشي. وبعدين في عندي كمان des fibrocytes اللي هن des fibroblastes à l'état inactif. OK? Les myofibroblastes sont à l'état actif et quand même contribuent, comme l'albuginée, par leur contraction, vont contribuer aussi à l'expulsion des spermatozoïdes. كما شايفين, on se trouve donc au niveau de la membrane plasmique apicale. خلينا نفهم شو يعني apicale du côté de la lumière de la cellule Sertoli أكيد. Le membrane de la cellule Sertoli بقسمها en région basale, au contact de la lame basale, région latérale, les deux latérales, OK, gauche et droite de la cellule Sertoli, qui sont au contact des cellules de la lignée germinale,
et la partie apicale qui est exclusivement au contact des spermatides allongés et des spermatozoïdes en voie de différenciation. D'accord? Donc, voilà, c'est la partie apicale qui regroupe un groupe de spermatozoïdes qui vont être détachés ultérieurement dans la lumière du tube séminifère. Donc, voilà, بالنسبة للcomposante. Le fibrocyte, يعني fibroblaste inactif, OK, et en contact direct avec هيدا le milieu interstitiel extratubulaire. On est maintenant à l'extérieur du tube. هيدا يعني. OK, on est à l'extérieur. OK, du tube séminifère. كل هيدا extérieur. وبسميه intertubulaire. C'est la même signification. À l'extérieur du tube, c'est la même chose entre les tubes. OK? Voilà. Au contact donc de ce milieu interstitiel ou extratubulaire, il existe des capillaires sanguins. Voilà, capillaires sanguins. Et il y a évidemment les cellules de Leydig qui, en général, préfèrent de se regrouper en amas, groupe de cellules de Leydig, surtout autour des capillaires sanguins. OK? Les jonctions serrées, on va les voir d'une façon beaucoup plus claire et nette dans d'autres slides. Les jonctions serrées, en fait, ce sont les jonctions spécialisées qui assurent la connexion entre les cellules de Sertoli adjacentes et sont une composante d'une barrière fondamentale qu'on appelle la barrière hémato, يعني sang testiculaire, يعني entre le sang et l'intérieur du tube séminifère. Ça va jusque-là? دكتور بس فيك ترجع شو هي البارير hématotesticulaire؟ طيب يلا بس أنا بدي أنتقل على سلايد تاني لأنه أوضح البارير. في بين هالسلول كل deux cellules adjacentes يعني كمان هون لازم يكون في avec la cellule à gauche et avec la cellule de Sertoli à droite. D'accord? هالcellule de Sertoli elle est géante مثل ما شايفين de forme pyramidale تمتد من اللامبازال jusqu'à la lumière du tube séminifère. ما هيك؟ وهي بتحاوط كل السلول de la lignée germinale. هلا شو اللي بيخلي السلول de Sertoli adjacente يعني connectées entre elles في هالtype de jonction qui se trouve à la limite, d'ailleurs c'est lui qui va délimiter هنشوفها بعد شوي, deux compartiments à l'intérieur du tube séminifère, d'accord, اللي هو الcompartiment basal ou le compartiment central ou adluminal. هيدول les jonctions serrées, c'est la composante, c'est pas la salle, c'est la composante la plus fondamentale et importante d'une barrière, حاجز, بسميه البارير هالحاجز, je l'appelle donc la barrière hémato جاية من hématologie يعني sang, hématie, ok, hématotesticulaire, يعني هذا الحاجز بين مين ومين؟ بين السang وبين خاصة la partie ou le compartiment central du tube séminifère. OK? لأن مثل ما ملاحظين, il n'y a pas de capillaire sanguin à l'intérieur du tube séminifère. Les capillaires se trouvent à l'extérieur du tube séminifère. OK? Donc, ممنوع يكون في عندي sang à l'intérieur du tube séminifère. كرمال هيك عندي barrière. طيب, هالbarrière مهمتها الأساسية c'est de filtrer de façon sélective, كرمال هيك هي موجودة, OK, des nutriments, des produits من l'extérieur, يعني circulation sanguine, من le capillaire sanguin vers l'intérieur du tube séminifère. C'est pas tout permis, يعني مش كل شيء موجود بهالcirculation sanguine جوا يعني, OK, موجود بهالصن بحق له يفوت لجوا. من هون وجود البارير الحاجز. دكا فهمنا؟ يعني اللامبازال هي عم بيقطش صوتك. هي اللامبازال لا، اللامبازال جزء تاني، ما هو بده يمرق اتخافير كل هيدي، ماشي؟
à travers quelques couches في عندي au moins 3 à 4 couches de myofibroblastes. طبعا عندي فيب كولاجين عندي لامبازال بده يفوت هون على الكومبارتيمون بازال وبده يفوت à travers هالبارير. اوكي بده يفوت à travers cette barrière. هلا انت هون منك شايفها لانه كوب ترانسفيرسال بس هي لونجينال حتشوفها بشكل بارير اكزاكتومون. داكور عم بتشوف جزء منها هون. داكور لانه ان كوب ترانسفيرسال هيدي elle est sélective. elle est sélective. ماشي يعني les molécules ce sont les petites molécules qui sont donc permises de rentrer à l'intérieur du tube séminifère. ماشي يعني هي conjonctif ولا بازال؟ لا منو تيسيو conjonctif هيدول les jonctions serrées. هيدول les jonctions serrées. OK هو les jonctions de microtubules. d'accord de microtubules. هلا هون كله بده يمرق لحد هون اكيد. اوكي خلينا ننتقل على ايه شو يعني دكتور هو صون هو عم بفوت من اللامبازال بده يتلاقى بهيدي البارير اكيد تعمل له فلتراج اكيد هذا اللي عم حاول اشرحه بس بدي امرق على سلايد تانية. طيب خليني كفي هولي وبرجع بكمل. هيدي بس حطيتها هالسلايد لتستيكول immature يعني بري-pubère chez un garçon pré-pubère. داكور يعني بعد ما وصل على البوبرتي بس تاخدوا فكرة انه شو عنده. اول شيء هيدا تي اس يعني تيوب سيمينيفير تيوب سيمينيفير تيوب سيمينيفير اتسترا كلهم هول مثل ما شايفين chaque tube il est limité par sa propre membrane. وهول الأسود اللي هون sont les noyaux des myofibroblastes. OK noyaux des myofibroblastes qui sont allongés. d'accord وهول les fibroblastes à l'état inactif. هلا اللي بيهمني جوا à l'intérieur du tube séminifère أول شيء لاحظوا إنه ما في lumière. c'est pas creusé. ما في creux. il y a pas une lumière. D'accord? Il n'y a pas une lumière. Et il y a uniquement des cellules de Sertoli et des spermatogonies souches basses. D'accord? Cellules de Sertoli et de spermatogonies souches. هيدا للصبي قبل ما يوصل على البوبرتي. D'accord? Qui est complètement différente. هيدي testicule adulte, TS, مثل ما قلنا. Voilà. Un tube séminifère, deuxième, troisième. D'accord? كل هيدا اللي برا ولا L معناتها noyau cellule de Leydig, etc. cellule de Leydig, voilà, cellule de Leydig. D'accord? وهيدا مساقبة في عنا capillaire. OK? هيدا capillaire مع noyau لإله للممبران اللي هي cellule endothéliale وطبعا جوا المفروض يكون il y a les globules rouges أكتر شيء اللي بنشوفهم. D'accord? On est regardé par exemple, il y a différents types. D'accord? Depuis donc les gonies jusqu'au spermatocyte 1 jusqu'au spermatide. أكيد ما مبين معنا هون لأنه بالصورة اللوميère la tube séminifère et les spermatozoïdes. Ça va? طيب voilà un peu plus حطيت لكم quelques coupes histologiques pour voir de plus près. Voilà donc la membrane. OK la membrane basale. ماشي كلها هيدي الممبران كل هالمجموعة هيدي الممبران. Voilà les gonies qui reposent sur la lame basale. ماشي les gonies. هون S Sertoli. هلا مش واضح جدا أكيد الكونتور للسيلول de Sertoli بس أكيد elle va donc من اللام basale OK jusqu'à la lumière du tube séminifère. هيدا النويو للسيلول de Sertoli مع النوكليول لإله. Ça va? هولي دي سبرماتوسيت. regardez les plus وخاصة ستات باكيتين أوضح شيء. اوكي هذا ممكن يكون ستاد بريليبتوتين او ليبتوتين. دكا بس اكثر شيء ببين هو قلنا لانه il est très long le stade paquitaine. Voilà les spermatides rondes avec leur noyau arrondi. OK ils vont donc commencer leur spermiogenèse. هيدي الاسباس interstitiel لبرا يعني مطرح ما بنشوف اكيد cellules de Leydig, vaisseau sanguin, vaisseau lymphatique, terminaison nerveuse, etc. à l'extérieur du tube. بدي كمل بس بعد إذا عندي بعد coupe histologique. Voilà, regardez. هون في عندي
هيدا tube séminifère avec sa membrane. Voilà sa membrane. Un deuxième tube séminifère, OK, avec sa membrane. ماشي. وهون une toute petite partie en haut à droite ما حأحكي عنها كمان جاي شقفة صغيرة من un troisième tube séminifère. بينهم هول بهالتريانجل هيدا أكيد في عندي شو؟ عندي l'espace interstitiel اللي مفروض إني شوف فيه les cellules de Leydig. D'accord? هلأ هون عندي كاتبين عندهم artériole, capillaire sanguin. Voilà, ça c'est un capillaire sanguin. OK? هلأ النويو للسيلول دو ليديك منن كتير bien coloré. OK هيدا كمان مبين هيدا artériole. ماشي. tout ce qui est allongé هون أو هون كنويو أو هون كله هيدا dans la membrane propre de chaque tube séminifère هن les myofibroblastes أو cellules péritubulaires qui entourent donc la périphérie de chaque tube. اللي بيهمني نشوف هون يطلعوا هيدا النويو للسيلول سيرتولي avec son nucléole. D'accord? كمان هيدا نويو d'une autre cellule Sertoli avec son nucléole. D'accord? يعني هون في عندي deux cellules adjacentes لا السيلول سيرتولي. هون كمان في عندي نويو لسيلول دو سيرتولي. اوكي اللي عاملينه هون الابيثيليوم سيمينيفير سيمينيفيروس ابيثيليوم سيمينيفير. voilà انه كل هذا بيمتد الابيثيليوم سيمينيفير depuis l'agonie jusqu'au spermatozoïde. d'accord? P معناتها باكيتين سبرماتوسيت أوستات باكيتين مثل ما قلنا. voilà كلهم هول أكبر شيء واضح جدا الكروموزوم أستاذ باكيتين. d'accord? هون كمان سوا. voilà هون كلهم أستاذ باكيتين. اللي عاطينا بعد اللي حطيتها هي لأنه ما بنشوف عادة الآدي سبرماتوغوني آدي spermatogonie هلا حنحكي عنهم qui est dont la chromatine elle est dense et foncée كانوا هيك سموها dark en anglais يعني foncé sombre. Et la spermatogonie AP pale pâle نفس الشيء en français dont le noyau la chromatine elle est pâle elle est fine dispersée et pâle. d'accord? هون donc في عندي AD هون عندي كمان AD. d'accord? une spermatogonie AD. هون spermatogonie AP. voilà هون كمان عندي une spermatogonie AP. اوكي ماشي. هون الباقيين بيكونوا B لأنه B dérive de AP. هلا حنشوفهم. بلشنا نفهمهم شوي أكتر بالكوب هيستولوجيكا. d'accord? Oui. voilà les spermatozoïdes هولي صاروا تقريبا سبرماتيد allongé. خليني أشوف d'autres إذا فيني أشوف voilà كل هولي كمان voilà هيدا أنا بحددهم من الممبران. أوكي عدد التيوب سيمينيفير هاي 1 2 3. هيدا لا هيدا بعدني بالإسباس انترتوبولار كلهم هولي سيلول دو ليديك ولا نويو لسيلول دو ليديك واضح جدا هون. d'accord? وهيدي سيلول دو ليديك avec son noyau. d'accord? هون طبعا عامل كولوراسيون للجلوبول روج هون كابيلير. voilà واضح جدا هو كلهم نويو لسيلول دو ليديك. اوكي voilà دكتور نعم. الابيثيليوم سيمينيفير هو اللوميير تبع التيوب او لا بين لا السلول. لا ابيثيليوم سيمينيفير. هلا انا ما حبيت اعطيها لانه ما بخربطوا فيها. ابيثيليوم معناتها انه ما لانه السيلول دو سيرتولي مش شرحناها بالجونادوجينيز هي دوريجين ابيثيليوم سولوميك. d'accord? وي نسبة لها اوكي سمينا ابيثيليوم بس سيمينيفير لانه في شو في عندي سيلول جيرمينال لانه مش كلها سيرتولي. اوكي مش كلها بس سيرتولي. دونك l'épithélium séminifère هو مجموعة كل السلول سلول دو سيرتولي l'unique cellule somatique. اوكي à l'intérieur du tube séminifère ومجموعة كل السلول جيرمينال يعني من الجوني لسيت 1 سيت 2 تيد اسبرماتوزويد. هيدا هو الابيثيليوم كل هيدا مثل ما حاطينه هون مجموعة سلول
مجموعة اوكي السلول. d'accord. يعني دكتور باللوميار بده يمرق اكيد هو فاضي أكيد lumière شو يعني lumière creux cavité يعني اوكي c'est une ميرسي cavité d'accord qui va donc دكتور oui نعم قلتي إنه أبي هي سبرماتوجوني فونسي، طب البي شو هي؟ لا منا فونسي الأب هي بيل بال فاتحة ما هيك وي مزبوط ايه وي الأدي هي فونسي هاي الأدي هلا حنحكيهم كمل دكا وي لأنه دكتور عندي différents types de spermatogonies عندي الأدي هي سيلول سوش سبرماتوجونيال اوكي اللي هي بدها تعطي أب دكا والأب هي بدها تعطي ب دكا وي ماشي هو les trois types حنحكي عنهم بعد شوي AD AP et B اوكي les trois types هذا عند الاسبيس humaine لانه عند d'autres mammifères عند الغا عند السوري طبعا بيختلفوا اوكي ماشي بس كنت عم بحب فرجيكم هون les spermatocytes 1 الAD عادة ما بنشوفها كتير كرمال هيك حطيتها هيدي دكا الكابيلار اوكي ارتريال مثلا عندي سبرماتيد allongé شايفين كيف عم ينتقل من سبرماتيد روند دكا يعني un noyau arrondi مثلا مثل هولي دكا un noyau arrondi بده ينتقل لسبرماتيد allongé هلا حنحكيهم spermiogenèse voilà différentes phases de l'élongation de l'allongement donc du noyau ليعطيني en fin de compte cette forme vraiment allongée du noyau du spermatozoïde. OK? voilà بدي أمرق على كل نعم oui بس ما فهمت وين هن السلول بيريتوبولار. هن الميوفيبروبلاست هولي أنا بشوف طبعا أكتر شيء أصلا كلهم سكيي سومبر يعني سكيي بيان كولوري أوكي لأنه هو ال ADN qui est bien coloré qui absorbe le colorant هن مثلا هيدا نويو allongé للميوفيبروبلاست هيهم هي يعني مثلا يعني هن بالبازال صح؟ أكيد مش بالممبران بروبر تحت اللامبازال أوكي قلنا مش الممبران بروبر هي مجموعة هيدول النويو ولا كلهم هول شو النويو اسمه الممبران بروب؟ مش هو اللامينا بروبريا؟ لامينا بروبريا ممبران بروبر نفس الشيء الممبران بروبر مكونة من عدة كومبوزانت اللي شرحناهم من ضمنهم اللامبازال دكا اوكي طيب هون كمان بس تفرجيكم كيف السبرماتيد روند كالعادة اس جي يعني سبرماتوجوني فوالا لي سبرماتوجوني داكور هلا هون عاملين شيما اوكي سوري هون الشيما وهون الهيستولوجيك كوب هيستولوجيك فوالا لي غراس اوكي لي باكيتين الكبار الحلوين هون فوالا لي سبرماتوسيت اوكي les spermatocytes. Voilà un noyau de la cellule Sertoli. Voilà, il est schématisé ici avec son grand nucléole. D'accord? Le noyau de la cellule Sertoli qui entoure à droite et à gauche, qui entoure avec ses membranes là qu'on est عم نشوف الليميت. اوكي مع انه نحن ما فينا نشوفها بالهيماتوكسيلين بس حلو يا الصورة اوكي مثل ما شايفين هون لبرا في اكيد كونتاكت بين الممبران بلاسميك لكل سيلول جيرمينال والممبران بلاسميك لاترال للسيلول دو سيرتولي داكور هلا هون دي سبرماتيد مثل ما شايفين مجموعة من السبرماتيد ومجموعة من السبرماتيد استي يعني سبرماتيد اوكي هلا شو الA والB هن étape de la cytodifferenciation des spermatides voilà les spermatides à noyau arrondi ببلش يتكون عنا effectivement l'acrosome voilà هيدا l'acrosome اللي هون ok ليعطيني petit à petit ce noyau il va se condenser et effectivement s'allonger نسميه donc élongation donc du noyau لتعطينا هالforme allongée du noyau donc d'un noyau arrondi à un noyau تقريبا ovoïde vers les stades finaux de la spermiogenèse ok pour former donc le spermatozoïde voilà شايفين من هون السpermatide ronde un noyau arrondi vers des spermatides allongés
بس هولي بعدهم ما صاروا سبرماتوزويد لأنه أنا شايفة بعد فيهم سيتوبلازما. دكا خلينا نشوف dans d'autres. Voilà كمان نفس الشيء. Voilà des spermatides spermatides allongés أو spermatozoïdes. خلينا نشوف إذا في أوضح بعد كتير. ما بقى فيه أوكي ما بقى فيه أوكي. خلينا نشوف donc schématiquement parlant. أوكي مثلا مثل هون spermatide jeune. دكا هيهم شايفينهم أكتر شي 2 ستات باكيتين أكتر شي هول كل هولي ستات باكيتين كل هالمجموعة هوني كل هولي ستات باكيتين. دكا هلا هيدا اللي هون في عندي نويو لسيلول دو سيرتولي. دكا وين في عندي بعد هيدا سبرماتيد جون بلوز اجي تيت دي سبرماتوزويد فيزيبل مبينين هيهم هول. اوكي كلهم هول تيت. طبعا الفلاجيل منه كتير واضح ما بعرف اذا هيدا ببين. اوكي تقريبا ترانسبارون. اوكي 6 سبرماتوغوني سور لا لام بازال. اللي بضل يسأل هي هول النويو للميوفيبروبلاست بلوزيور كوش دو نويو دو ميوفيبروبلاست مبينين. اوكي ستاد ليبتوتين او زيغوتين مثل ما شايفينه الي انكار. اوكي منه كتير واضح الكروموزوم. كل حال مش مطلوب منكم تعرفوا أكيد ليبتوتين زيغوتين ولا باكيتين بس هني أكتر شيء بيبين معنا كعدد هن سبرماتوسيت باكيتين. طيب ولا هذا واضح جدا وحلو. noyau de Sertoli les spermatocytes avec des spermatides rondes et des spermatides allongés avec donc cette membrane. الميكروسكوبي اوبتيك ما فينا نشوف مزبوط بدنا ميكروسكوبي الكترونيك. خلينا نشوف بالميكروسكوبي الكترونيك. مرقت معي فوالا ستركتور دو لا جين بيريتوبولير. جين بيريتوبولير معناتها هي نفسها الممبران بروبر هي نفسها اللامينا بروبريا. داكور لا جين بيريتوبولير voilà en microscopie optique هيدي à gauche en microscopie optique et à droite en microscopie électronique. اوكي فوالا هي كلها سوا من حد الجوني سبرماتوجوني كي repose لنا على اللام بازال. اوكي voilà donc la lame basale هون d'accord sur laquelle repose les spermatogonies. كل شيء بالأسود هون ce sont les fibres de collagène ok qui entourent voilà هيدول les myofibroblastes مثل ما شايفينهم sont vraiment allongés avec leur noyau et les مثل ما قلنا les fibroblastes أو بنسميهم كمان fibrocytes ok qui sont à l'état inactif et contact avec la partie ou la composante interstitielle مش شايفينها هون. d'accord بينما بالميكروسكوبي اوبتيك ما فيني ميز كل هول اكيد بدنا 3000 و 5000 grossissement بالميكروسكوبي الكترونيك تقدر ميز بين هالديفيرونت كومبوزانت لللامينا بروبريا. d'accord برجع بقول للام بازال او ممبران بازال هي جزء من هيدي اللامينا بروبريا أو الممbrane propre أو الجين péritubulaire. Voilà, en microscopie optique comme une lame homogène. Ok, voilà la gaine péritubulaire. هي. Voilà un noyau de la cellule de Sertoli كتير حلو avec son nucléole. D'accord. هيدا مبين c'est un spermatide. C'est une spermatide ronde qui peut فينا نشوف أوقات un nucléole أو deux nucléoles. كل ما نقرب أكتر ولا السبرماتيد كتير حلوين. اوكي لأنه الكولوراسيون للنويو شايفين قد ايه il est dense il est très dense sombre. d'accord avec السيتوبلازم بعده مبين السيتوبلازم. اوكي يعني أصلا بعده n'est pas détaché كله لازم يروح. d'accord voilà donc les flagelles هون ماشي هون avec les différentes phases. طبعا هو les spermatocytes اوكي باكيتين. اوكي هون دي جوني هيدول جوني هيدي سبرماتوجوني ب ماشي. برجع بقول انتم مش مضطرين تعرفوا تحددوهم. Voilà, en microscopie électronique, elle est formée donc cette gaine par une membrane basale ou lame basale entourée par plusieurs assises de cellules myoïdes. Cellules myoïdes, بيمرق معكم بالكروات fibromyoblastes, بيمرق معكم cellules péritubulaires.
اوكي نفس الشيء هي نفس التسمية اوكي séparé par des fibrilles de collagène كل هذا الأسود قلنا des fibres de collagène sur son versant externe يعني لبرا elle comporte une fine couche de fibroblastes هولي هن d'accord qui sont en contact avec les cellules de Leydig les vaisseaux sanguins lymphatiques terminaisons adrénergiques يعني بالمilieu interstitiel d'accord voilà schématiquement هذا le vaisseau sanguin cellule de Leydig etc هذا نويو la cellule de Sertoli شايفين كيف schématiquement هذا كله cytoplasme qui sur ses côtés latéraux sur côtés latéraux pardon ok sur ses bords latéraux مثل ما شايفين à droite et à gauche في عندي toutes les cellules de la lignée germinale là. Voilà les deux cellules de Sertoli adjacentes la lumière du tube ok قطعنا شيء هون كمان نفس الشيء ايه كنت بدي فرجيكم على الجونكسيون سيري فوالا دونك نويو لا سيلول سيرتولي نويو اوكي فوالا لي جونكسيون سيري هون هيدول لي جونكسيون سيري لي جونكسيون سيري خلينا نشوف بعد طبعا في دوتر في دي جاب جانكشن كمان بين سيلول سيرتولي وبين سيلول جيرمينال في ديسموزوم كمان في gap, jonction communicante, ok? Donc, il y a au moins 3 types de jonctions entre cellules Sertoli et cellules germinales. بس نحن عم نقول عنهم jonction serrée, ok? Entre cellules de Sertoli voisines, adjacentes. اللي هن قلنا بيكونوا une de la barrière hémato-testiculaire. Voilà, هيها. هذا الأحمر اللي هون. هيدي jonction serrée. 3. لا 3 سبرماتوجوني وين تايت فوالا الأربعة هون الأربعة عم تتابعوا معي ولا عم بمشي بسرعة تايت جانكشن يعني جونكسيون سيري داكور اللي بتربط اوكي كي كومونيك دونك هيدا كله هيدا البران هيدا لو سيتوبلازم دون cellule de Sertoli de cette cellule de Sertoli avec son noyau et son nucléole. Et voilà une cellule de Sertoli voisine avec son noyau et son nucléole. طبعا نحن هون enfin الشيما هون قاطعينه تتفهموا شو هو. OK. Voilà les prolongements cytoplasmiques. هيدي les bords latéraux de la membrane de cette cellule de Sertoli. كله هيدا بتضلوا ماشيين كل هيدا. OK. كل هيدا il entoure complètement كله ما بدي كفي للأخير هي البارتي apicale au sommet يعني en face de la lumière وبتكمل هيها نرجع ما ننزل لتحت اوكي مطرح ما انا بلشت هو les jonctions qui se trouvent donc du côté basal et qui détermine ok qui détermine A معناتها هيدي compartiment basal كل الباقي اوكي لحد اللوميير هيدي الكومبارتيمون بنسميه سنترال او adluminal adluminal بمواجهة en face la lumière d'accord en fait بالكومبارتيمون basal في عندي des gonies des différents types de gonies en plus des spermatocytes 1 بس انتبهوا quiescentes en interphase يعني pré-leptoten قبل ما تبلش الميوز pré-leptoten avant la méiose d'accord طيب 11 هيدي حكيناها نويو de la cellule Sertoli 10 spermatozoïdes طبعا كل هولي ok qui vont se détacher ils ont été débarrassés donc voilà هول التسعة co-résiduels phagocytose par la cellule Sertoli d'accord الأكروزوم طبعا كله هيدا أكروزوم هيدا الأزرق الصغير يعني هيدي سبرماتيد un noyau arrondi qui commence, débute donc sa spermiogenèse, مثل ما شايفين, pour former un acrosome. OK? Voilà. كمان qui s'étale. هذا l'acrosome هلا بنشوفه بشكل أوضح. Sur les 2/3 du noyau du spermatozoïde. 7B et 7A spermatides à différentes étapes. Voilà, 7A arrondi. وين حاطين 7B؟ هيها كمان. À différentes étapes de la spermiogenèse. Spermatocyte 2, 6, 6, ok. Issu de spermatocyte 1, ok. أكيد. بعدين حكينا عن الجونكسيون سيري, voilà. 3 spermatogonies حكيناهن,
repose sur la lame basale. Voilà هيدي اللام بازال أو membrane basale. والcellule péritubulaire هي الميويد. voilà. اوكي وطبعا في فيبر دو كولاجين. وي هلا كل يلي بالاورانج هو سيتوبلازم تبع السيلول وي دكتور توليد. وي exactement. في عندي هون فإذا une cellule et à droite une autre cellule. d'accord. نعم. أيمتى السبرماتوزويد بتتخلص من السيتوبلازم اللي لها؟ أيمتى؟ à la fin de la spermiogenèse. à la fin de la spermiogenèse. ok. donc هلا حنحكيها. Comment donc la cellule Sertoli, par sa fonction de phagocytose, elle va phagocyter tout le cytoplasme, parce qu'il reste une petite gouttelette. نحكي عنها بعدين بالmaturation au niveau de l'épididyme. Ok, voilà, donc أنا خلصت من كل هيدي الhistologie. تتشوفوا بعد أكتر. Voilà, donc les jonctions, ok, qui forment ou qui délimitent, voilà, le compartiment basal. Et dans le compartiment basal, voilà donc le noyau de la cellule Sertoli avec les gonies, les spermatogonies qui reposent donc sur la lame ou la membrane basale. هي شقفة من النويو, cellule myoïde, CM. OK. كل هذا الأصفر, c'est le cytoplasme d'une cellule de Sertoli, une seule cellule. Donc, ces jonctions serrées vont déterminer effectivement ou délimiter l'intérieur du tube séminifère en deux compartiments, compartiment basal et compartiment adluminal. Dans le compartiment basal, في عندي كل الجوني type de جوني وعندي سبرماتوسيت ليبتوتين بري-ليبتوتين. وبالادلومينال ببلش فإذا الميوز commence بس بالcompartiment central أو adluminal, يعني ببلش الميوز 1. اوكي ميوز 2 مش حاطينها. بعدين عندي ميوز 2 بيعطيني سpermatide ronde et voilà les spermatides allongés avec la condensation du noyau. كل هذا اللي مبينكم بالأزرق هو corps résiduel. d'accord. يعني après la phagocytose, voilà كل contenu cytoplasmique, la cellule d'origine, spermatide ronde, a été phagocytée, d'accord, par la cellule Sertoli, où le spermatozoïde, il va être donc expulsé dans la lumière du tube séminifère. d'accord. السبرماتوسيت أكيدان هن بالفاز سنترال. أكيد كنت عم بقول وما تغلطوا. السبرماتوسيت pré-leptotène يعني en interphase. un spermatocyte, cette cellule-là, اللي بسميها pré-leptotène, هي en fait en interphase. Elle va subir la dernière réplication de l'ADN. مش هتمرق بالphase S, بالinterphase. OK. Elle va subir donc la dernière réplication de l'ADN. هيدي بسميها phase pré-leptotène. Et elle va migrer, هلا بنحكي عنها بعدين, elle va migrer donc, elle va traverser les jonctions serrées. OK, elle va migrer du compartiment basal vers le compartiment central, adluminal, pour qu'il lui soit permis, لأنه تينسمح لها. OK, إنها تبلش الميوز. ممنوع تبلش الميوز بالكومبارتيمون بازال. ما بتبلش أصلا. OK, خلوها براسكم هيدي النقطة كتير مهمة. ولا هيدي الموجودة عندكم بتصور بالكور. نرجع نعيدهم وحاجة نعيد. Voilà les jonctions serrées. d'accord. طيب jonctions serrées. هلا هون شو عنا نحن؟ عنا خلينا نشوف une cellule, هيدا السيتوبلازم, une cellule de Sertoli avec son noyau. هيدا النويو لسيل Sertoli avec son nucléole. وهون في عندي كمان un autre noyau et son nucléole de la cellule Sertoli adjacente. d'accord. donc في عندي هاي cellule كلها complète وهي cellule complète. À droite de cette cellule, ok, هاي كمان jonction serrée avec la cellule Sertoli à droite. وهاي jonction serrée avec cellule Sertoli à gauche اللي أنا ماني شايفتهم لا à gauche ولا à droite, جزء منها صغير. بس deux cellules اللي عم شوفهم أنا هون adjacent voisines شايفتهم complet. ومثل ما علمتكم كيف تشوفوا الممبران. Voilà la membrane apicale qui entoure complètement les spermatozoïdes au niveau de son pôle apical. وبترجع au niveau de ses bords latéraux
elle entoure complètement les cellules de la lignée germinale. كله هيدا latéral لأرجع انزل لتحت على البارتي basale وبكمل etc. D'accord? فهمنا كيف هن؟ Les bords latéraux qui entourent toutes les cellules de la lignée germinale. Au niveau basal, في عندي effectivement les gonies. Et au niveau apical, في عندي كل stade de la maturation من spermatide allongé jusqu'au spermatozoïde. Ça va? Voilà donc l'acrosome مبين معي بالبني هون. دكتور نعم. حتى الجوني elle est entourée complètement Oui, bien sûr, أكيد أكيد. يعني النيوتريمون بيقطعوا من سيرتولي لحتى يقطع على السلول كله كله. Elle est complètement entourée. كل السلول للlignée germinale. D'accord? Voilà une spermatogonie B. عندك الممبران الجوانية هاي ممبران للسبرماتوجوني B والبرانية هي جزء من الممبران بازال للسيرتولي qui entoure cette gonie. D'accord? بترجع بتنزل لهون وبترجع بتطلع elle entoure cette deuxième gonie. هون فهمناها؟ D'accord? oui oui Elle entoure هون بتعمل هيك اللي جاية من هون elle entoure le reste. D'accord? ماشي الحال؟ دونك هيدي سبرماتوجوني خلينا نشوف هيدي السلول ميويد. اوكي نويو طبعا للسلول ميويد وهيدا مثل ما قلنا نويو لسيو سيرتولي. اللام بازال هيدي ممبران بازال هي الزرقاء. اوكي الاسباس انترستيسيال طبعا البرا اكسترا تيبولار موجود فيه مثل ما حكينا سيلول دو ليديك كابيلار سانغان اتسيتيرا. وهيدا الكومبارتيمون بازال كي ديليميت ماشي موجود فيه spermatocytes donc préleptotènes qui vont donc migrer vers le compartiment adluminal pour commencer leur méiose, initier leur méiose. Donc, site 1, site 2 et spermatide à différents stades. Ça va؟ قد ايه صرنا عايدينهم المفروض انه نفهمهم نحفظهم صرنا. ايش الحال؟ فوالا. هلا خلينا نشوف فإذا حطينا كتير وقت les différents types donc les trois étapes de la spermatogenèse اللي هي طبعا déjà حكيناهم. Chez l'espèce humaine أخذنا exemple qui dure effectivement 74 jours à peu près et se déroule en trois étapes اللي هي phase de prolifération بعدين عندي phase de maturation يعني méiose 1 méiose 2 et وآخر شيء phase de cytodifferentiation اللي هي spermiogenèse. OK? Pour commencer avec la phase de prolifération mitotique. Elle a une prolifération donc pour augmenter le nombre de spermatogonies. Cette prolifération produit un grand nombre de spermatogonies qui sont toujours situées en périphérie مثل ما حكينا des tubes séminifères. La durée chez l'espèce humaine, c'est 27 jours. Les cellules souches spermatogoniales, OK, les SSC, sont quiescentes. Quiescentes, يعني sont en fait en interphase dans le testicule. Immature. Le testicule immature يعني prépubère. OK? Prépubère يعني avant la puberté. هلا on sait que chez le nouveau-né, chez l'espèce humaine, OK, le nouveau-né mâle, elles sont activées après la naissance. Il y a une activation, il y a une prolifération mitotique, entre en mitose dans le compartiment basal et ça s'arrête. OK? Et ça s'arrête. Il y a une entrée. Ça s'arrête jusqu'à, par exemple, l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. ما في عندي غير une phase de prolifération. OK? La vraie phase de la spermatogenèse, il y a un cycle spermatogénique complet de l'agonie jusqu'au spermatozoïde. Bien sûr, ça commence, ça débute, ça s'initie à partir de la puberté. طيب مثل ما حكينا بالنسبة للديفيرون تيب شفناهم هون ديجا لا باردون بالشيما عندكم شفناهم حاطينكم spermatogonie A par exemple et spermatogonie B. D'accord? Spermatogonie 1 sont de deux types, des AD et AP. وشفناهم AD comment son noyau il était vraiment sombre, noyau arrondi, dense, sombre. D'ailleurs c'est pour cette raison on les a appelés dark, يعني sombre.
OK? C'est foncé. Constitue pool de réserve. شو يعني الpool de réserve؟ معناتها إنه on a, voilà, AD, ce qui est indiqué en bleu. Pool de réserve, c'est-à-dire il va être spermatogonie AD, elle se divise en AD. هي بسميها هلا مش موجودة عندكم division symétrique. OK? l'AD subissent effectivement une أو deux types de mitose. هي مش موجودة عندكم بالتكست بس تتفهموها. في عندي بسميها une mitose inégale أو symétrique. asymétrique inégale ou symétrique يعني égal. يعني AD بتضل تعطي AD. OK? une AD بتعطي 2 AD. ترجع une AD بتعطي 2 AD. Et ainsi de suite. Pour maintenir le stock. هدول les cellules germinales souches. D'accord? AD en soi n'entre pas en spermatogenèse. OK? Alors, lorsque une spermatogonie AD, elle peut subir un autre type, OK, de mitose ou de division, بسميها une division inégale ou division asymétrique. لما بتعطي une gonie AD, يعني une cellule fille qui ressemble, souche أكيد, qui ressemble à la cellule mère, et une cellule qui ne ressemble pas à la cellule mère. هي بسميها une division asymétrique. يعني une AD, elle donne une AD et une AP. D'accord? Lorsqu'on voit apparaître cette spermatogonie AP, on dit voilà la spermatogenèse, elle va être déclenchée, initiée. Maintenant, donc à l'apparition de cette spermatogonie AP suite à une division asymétrique, asymétrique parce que c'est inégal. Même tenté, les deux cellules filles de même type, OK? Cette spermatogonie P va être à l'origine d'une spermatogonie B. Spermatogonie B va donner site primaire, site 1, site 2 et spermatide et ensuite spermatozoïde. واضح comment c'est l'évolution. D'accord? Donc, l'AD بيضلن AD. D'accord? بيضلن بيعملوا renouvellement donc du stock, cellules souches de réserve. Alors que lorsque AD peut donner naissance, OK, par division asymétrique à une spermatogonie AP, une spermatogonie AP, elle est peu différenciée ou même indifférenciée. D'accord? on نفوت بهذا الموضوع إذا كانت souche ولا différenciée أو peu différenciée بس أكيد بتختلف OK du point de vue biochimique du point de vue récepteur du point de vue plein de choses métaboliques بتختلف عن الAD ولا كنا سميناها AD d'accord لأنه هي elle va initier cette spermatogonie P elle va initier la spermatogenèse بدون ما في عندي spermatogenèse d'accord donc elle AP elle va donc initier la spermatogenèse, alors que l'autre AD, elle va effectivement maintenir le stock AD. Ce sont vraiment les cellules souches. Les cellules souches et pendant toute la vie de l'adulte. واضح? OK? Donc, les spermatogonies AP qui ont une chromatine qu'avec AP qui est fine, qui est pâle, dispersée et claire. D'accord? Donc, elle constitue le pôle de renouvellement de l'épithélium séminifère. Elle est à l'origine, épithélium séminifère, à l'origine de la création de toutes les cellules de l'épithélium séminifère. L'épithélium séminifère. OK? Mais les spermatogonie, AP, l'AB, sorry, l'AB, l'primaire et l'آخره. D'accord? بدون l'AP, ما في عندي naissance et création de toutes ces cellules, ces types de cellules, les cellules de la lignée germinale jusqu'à la production de spermatozoïdes. Ça va? Les spermatogonies B, ce sont donc les spermatogonies. آخر spermatogonie, c'est la dernière phase de prolifération mitotique et qui vont donner naissance au spermatocyte 1. D'accord? Ces spermatocytes 1, en fait, qui vont qui prennent naissance à partir de spermatogonie B, qui vont entrer en méiose. La phase de maturation. OK? Donc, une spermatogonie B qui va entrer, elle va tout d'abord se différencier en spermatocyte primaire, OK? Entrer en phase donc d'accroissement et elle va entrer en méiose. Phase de maturation, les méiose 1 et méiose 2. لا تعطيني spermatide. من spermatide لحد spermatozoïde هي la cytodifferentiation أو spermiogenèse.
ما ننسى إنه à partir d'une seule spermatogonie AD اللي عطيت AP اللي بدها تعطي B إلى آخره كلهم sont maintenus par des ponts cytoplasmiques intercellulaires. ما ننساها هيدي حكيتها هديك المرة. D'accord? Des ponts donc cellulaires sont interconnectés à partir d'une cellule souche AD. Quelles cellules qui en dérivent restent connectées entre elles par ces ponts intercellulaires pour former vraiment un syncytium. Et bien, mais effectivement une certaine disons, contrôle et régulation de toutes les étapes à partir de gonier jusqu'au spermatozoïde. OK. طيب عم بطلع عندكم بالكتاب بالنسبة للديفيزيون ميوتيك لأنه ديجا صرنا حاكيهم عدة مرات ما بدي أرجع أحكيهم. Concerne donc les spermatocytes 1 et spermatocytes 2 qui durent 24 jours de l'espèce humaine. Les spermatocytes 1 issus de la dernière division mitotique DB. OK? Donc, les spermatocytes 1 sont issus de la dernière division mitotique de spermatogonie B, vont accroître leur taille, d'accord? يعني بكل هيدي الانترفاز vont répliquer leur ADN la dernière fois et ces spermatocytes 1 voilà, effectuent une dernière réplication de l'ADN pré-méiotique كما هيك بسميها pré-leptotène qui correspond au stade مكتوبة عندكم au stade pré-leptotène. Ensuite, ils vont entrer en longue prophase de la méiose A. OK? La longue prophase de la méiose 1 شرحناها بأول chapitre. Durant la prophase 1 et particulièrement au stade pachystène, قلنا الباكيتين لحاله عند الespèce humaine, il dure 16 jours. 16 يوم. Les spermatocytes كرمال هيك بلاقيهم بكثرة. OK? Je les vois vraiment un nombre أكتر nombre بشوفه هلا طبعا en plus des spermatozoïdes هو effectivement les spermatocytes 1 au stade pachystène. هلا les spermatocytes 1 طبعا peuvent subir l'apoptose. خلينا نفهم شغله بالنسبه للapoptose. L'apoptose c'est un phénomène naturel. OK? C'est pas inflammatoire. L'apoptose, si vous voulez, c'est l'autre versant, OK, de la croissance et de la spermatogenèse. مثل الأوفوجينيز كمان. OK? هي الوجه الآخر مثل ما فينا نقول l'autre voie naturelle. D'accord? يعني jamais 100% ça donne 100% أكيد لا. أكيد لا. À طول, à chaque étape, il y a une certaine proportion, un certain taux, نسبة معينة من هالcellules qui vont subir l'apoptose. D'ailleurs, l'apoptose, c'est un régulateur en fait entre ce qui يعني مثل أي cellule, entre ce qui crée comme cellule, ce qui se crée comme cellule, comme cellule, ce qui meurt. À tout في عنا هالrégulation. D'accord? اللي بتتم بواسطة l'apoptose, qui est une mort cellulaire programmée, génétiquement programmée. D'accord? Il y a des gènes qui sont donc activés au niveau donc de ce mécanisme qu'on appelle apoptose. واضح؟ راح نشوفها كمان بالأوفوجينيز. طيب. ensuite عم بطلع كل هول ما بدي احكيهم لانه كلهم معروفين. les spermatocytes 1 après la synthèse d'ADN pré-méiotique 46 chromosomes تعرفون ديجا من الجينيتيك ما بدي ضيع وقتي عليهم. اوكي هلا السبرميوجينيز واضح لحد هون يا صبية وشباب لانه ما عم بسمع شيء رد فعل دكتور نعم اللي هلا بالفاز دو بروليفيراسيون بس السبرماتوغوني ادي هن بيعملوا بروليفيراسيون؟ لا يا ابني ما في عندي كمان اب كله طالما عندك ميتوز طالما انت بروليفيراسيون شو يعني ديفيزيون ميتوتيك سكسيسيف. داكا واضح؟ اوكي مجرد ما السبرماتوسيت او السبرماتوغوني B elle va donc se différencier ok en spermatocyte 1 spermatocyte 1 لحالها هي مخولة OK يعني elle est plus différenciée que la spermatogonie B هي بحق لها تفوت en méiose تحضرت لتفوت en méiose OK واضح؟ اوكي دكتور voilà يعني لحد هون كل هذا prolifération أكيد مجرد ما صارت sous forme de spermatocyte primaire هون في غلط سيت Y OK مفروض إنه
تفوت بالميوز. دكار؟ ما فيني أقول إنه جوني بي بتفوت بالميوز، لا. أوكي؟ دكتور نعم. بس أنا ما فهمت شو هي الدوري 72 جور 74 جور. هي كلها من الجوني، من الفاز دو بروليفيراسيون والميوز والسبرميوجينيز، يعني من الجوني لا سبرماتوزويد. قد إيه الوقت لتتكون سبرماتوزويد à partir d'une جوني؟ هي وضمنهم ال 27 جور اللي حكينا عنهم كله بالبروليفيراسيون. أكيد اجمعهم مع بعضهم 27 23. أوكي. الميتوز بروليفيراسيون 27 jours، الميوز 1 بس، الميوز 1 23 jours، الميوز 2 1 jour 24 heures. قلت لكم كرم هيك ما بشوفي كتير سبرماتوسيد 2 لأنه كتير الكورت دوري. أوكي. السبرميوجينيز 23 jours، اجمعهم على بعضهم 74 أو 76 jours. دكا؟ طيب، في حدا مبين عم بيسأل غير هالشابين وين الصبايا؟ معك مدام، بس ما عندنا أسئلة. دكتور شطورين الصبايا يعني. اوكي، كله مفهوم. دكتور الصبايا بكرة بيسألوا على الأوفوجينيز. اه شو ليش شو قص لا شو عنصرية صارت؟ ايه والله انه انت ما رح تسأل عن الاوفوجينيز. اها، ما بيهمك. شو بلا هلا؟ الأسئلة كلها أنت ما عم تسأل عن سبرماتوجينيز. اوكي طيب، كله مفهوم اللي مرقناه هون، كل السلايدات. وين جيكوت؟ دكتور احنا au moment de l'ovulation اللي هيصير بالتروم دي فالوب الاوفوتيد ومن يعني هي بس السبرماتوزويد يعمل فيكونديشن الاوفوسيد هيصير عندنا اوفيول. طب الاوفوتيد ومن ايه يعني انه هي بس لحتى نعمل مقارنه مع السبرماتيد؟ ايه شرحتن انا بالجاميتوجينيز وقلت لكم منا موجوده ك يعني مثلا مثل سبرماتوسيد 2 اللي بتعطي سبرماتيد. اوكي. الحاله اللي بنقول عنها اوفوتيد واوفول هي حاله الايفولوشن للاوفوسيد 2 après qu'elle soit fécondée par un spermatozoïde. واضح؟ ما هي نفسها، هي نفسها السلول. فهمت علي؟ عم تتطور هالاوفوسيد 2. يعني دكتور فينا نعتبر انه الاوفوتيد هي ذات الاوفيول؟ اكيد هي نفسها فيزيكمون بارلون. عم تفهمني؟ كم مره بدي اشرحها فهمت هيدي؟ عليك دكتور. هي نفسها السلول، بس السبرماتوسيد 2 اوكي بينقسم لاثنين سبرماتيد، صح؟ وكل سبرماتيد va se différencier un spermatozoïde. فيزيكمون هن انديبندون من بعضهم، صح ولا لا؟ عم بتشوف سبرماتيد، ما هيك عم تشوف سبرماتوسيد 2 عم بتشوف سبرماتوزويد، صح ولا لا؟ مش 3 سيلول انديبندون ديفيرون. بينما بالنسبة للفمال هي نفسها الأوفوسيد 2 qui est fécondée. OK? Elle va donc subir plusieurs réactions, d'accord, suite à la fécondation. عم تتحول métaboliquement et biochimiquement, d'accord. هلا نحن ما بنسميهم يعني منهم مهمين هالترمينولوجي، سي جوست اذا بدكم à titre comparatif مع سبرماتوجينيز. ما هي نفسها هيدي الاوفوسيت انت جيت منها هالاوفوسيت فيكوندي صارت زيغوت، والزيغوت صار شو؟ اوكي، بعد كل هالسيجمنتاسيون صار موريولا بلاستولا الى اخره. اوكي، نوريولا وصار فوتوس وصارت حضرتك، صح ولا لا؟ اوكي دكتور صح. ماشي ماشي الحال؟ دكتور. اوكي دكتور. طيب. هون بالنسبة اللي كنت عم بقوله أنا إنه AD لما بتعطي بس، هلا هون حاطين ديفيزيون إيمي بلاستيك أو أسيمتريك. لما AD بتعطي AD و AP، أوكي ماشي الحال، هيدي ديفيزيون أسيمتريك. ماشي. بس لما بتعطي بس AD بتعطي AD، أوكي، بهالفلاش اللي بترجع لها ساعتها بتكون تركولي هولي أنتم مش مسؤولين عنهم. ماشي الحال. بتعطي دونك pour renouveler le stock AD، يعني فلاش بترجع لها. مثل ما حكينا مجرد اوكي ظهور l'apparition de AP يعني initiation de la spermatogenèse. واضح؟ اوكي
voilà. Oui في سؤال phase de multiplication prolifération اللي حكينا عنها بس تخلص phase de maturation méiose 1 méiose 2 بعدين phase de différenciation أو cytodifferentiation يعني spermiogenèse. voilà. كل هول صرنا شارحينهم 6000 مرة. اوكي بالجاميتوجينيز هيدي الأرقام اوكي بالنسبة للإسبيس هيومين سبرماتوجينيز هيومين. فوالا هيدي الفلاش اللي كنت عم بحكي عنها pour le renouvellement du stock. AD بتعطي AD دكا يعني وحدة AD بتعطي 2 AD. هيدي division symétrique ok mitose symétrique pour renouveler le stock les cellules souches ماشي. بس لما d'autres AD une autre population de AD بتعطيني وحدة AD ووحدة AP هي division asymétrique. مجرد ما يصير في عندي création ok formation production d'une spermatogonie AP معناتها il y a هي طبعا à partir de la puberté il y a effectivement initiation de la spermatogenèse qui est continue بتبلش وما بتخلص إلا لا تخلص يعني production de spermatozoïdes. d'accord شايفين كل هالكلون à partir donc d'une AP ماشي d'une AP عم يعطيني كل هذا الكلون. voilà donc les spermatogonies B. d'accord الأب عم تعطيني B. بعدين عندي spermatocyte 1 par accroissement commence la méiose. d'accord بعدين عندي بتخلص الميوز 1 بتعطيني الميوز 2 سيت 2 أبلويد بتعطيني كل وحدة منهم 2 سبرماتيد وكل سبرماتيد بتعطيني 1 سبرماتوزويد. صرنا شارحينهم 6000 مرة. هيدي سبرميوجينيز من التيد روند لسبرماتوزويد. هل هذا واضح؟ واضح. دكتور سؤال تفضلوا. les ponts cytoplasmiques ما ننساهم. اوكي نعم. السبرماتوجوني ب وقت بدهم يعطونا سبرماتوسيت وقت بتصير سبرماتوسيت بالباكيتين تعمل الميوز صح؟ لما بتصير سيت 1 بالباكيتان يا ابني ما بدها تبلش لبتوتين. انا عم بقول لما بتصير باكيتين ديجا هي بالميوز اكيد بالميوز لما بتصير بتكون هي بالباكيتين طبيعي. اوكي بتخلص الفاز داكرواسمون وبتفوت بالميوز اكيد. اوكي طيب يا S'il n'y a plus de questions, commençons par la spermiogenèse, يعني la cytodifferentiation des spermatides, d'accord, en spermatozoïdes. Comment ça se passe? Voilà, في عندي plusieurs slides كالعادة, comme d'habitude. Ok, il y a plusieurs slides concernant donc la spermiogenèse. Voilà donc le spermatozoïde, on va voir toutes les composantes. De quoi est-il formé? C'est un spermatozoïde humain, ok, avec ses différentes composantes, les anomalies morphologiques des spermatozoïdes chez l'homme et des bases morphologiques. Voilà donc en microscopie optique, on peut les voir. Ok, les anomalies du flagelle. وهيدي بعد آخر وحدة بعدنا عم نحطها وبعدين بننتقل للكنترول هرمونال. يلا خلينا نشوف إذا tout d'abord voilà comment ça se forme un spermatozoïde. OK? Donc, il y a différentes étapes. Mais ces différentes étapes, مش إنه والله بخلص étape بلش بإتاب. لا, ça se passe d'une façon presque simultanée, concomitante. OK? Presque en même temps. Donc, ces différentes étapes pour transformer les spermatides rondes, un noyau arrondi en spermatozoïdes, on l'appelle spermiogenèse qui dure chez l'homme, on avait dit 23 jours. d'accord هون بدي افتح parenthèse لأنه كانت موجودة وانشالت بعدين. إنه عند الإسبيس طبعا عند الأم أوكي أكيد ما حدا سأل هالسؤال كرمال هيك بدي أحط هالغمارك إنه كل 16 jours, chaque 16 jours, tous les 16 jours, plutôt, mais chaque 16 jours, tous les 16 jours, il y a une initiation d'un nouveau cycle de spermatogenèse. واضحة الجملة؟ أوكي؟ أو بوضحها أكتر.
يعني تفترض le cycle 1 à partir de la puberté بشكل افتراضي. OK cycle 1 spermatogenèse. D'accord. بدنا نعمل initiation لهالcycle 1 de la spermatogenèse من الجنين للسpermatozoïde. D'accord. J1 تابعوا معي. D'accord. هاي jour 1 بيجي مكمل هذا السيكل 1 de la spermatogenèse. بيجي أنا على بعد 16 يوم J16 عم تتابعوني؟ وجور J16 ببلش مين يا صبايا وشباب؟ حسب ما أنا شرحت. شو؟ سبرميوجينيز. غلط 100% غلط. Initiation de nouvelles Deuxième mémoires. cycle. برافو شفتوا الشباب اللي البنات مش شو خاصة سبرميوجينيز. إذا الباكيتين لحاله بده 16 يوم كيف من الجي 1 لجي 16 بتصيري وصلتي للسpermiogenèse. Voilà, ça s'initie, ça commence un cycle 2, le cycle 2 d'une nouvelle spermatogenèse, de la deuxième spermatogenèse. صحيح. اوكي هذا السيكل للابيثيليوم سيمينيفير. فهمنا يا صبايا اللي رديته غلط؟ اوكي وي دكتور اتفقنا. طيب هلا بالجي 32 شو ببلش يا صبية؟ تروازيام سيكل. ايوه عفاكي سي لو سيكل 3 et ainsi de suite. اوكي فاذا ما بننطر لتخلص بالجي 74 ليخلص السيكل 1 تيبلش من بعده ب 75 السيكل 2. فهمنا شو عم ليش حطيتها هالغمارك؟ اوكي وي دكتور. ماشي يلا. فاذا ايه مين اللي عم يحكي هونيك بمحاضرة تانية او شو بعرفني شو يعمل ميوت خبروه. يلا pendant donc cette spermiogenèse يعني هي début de la spermiogenèse. ok طبعا هيدي c'est pas la fin de la fin يعني بعد في شوي. ok pour se débarrasser هلا في الكور résiduel الجوتلت هيدي elle est آخر شيء بالmaturation épidémique. Donc cette cellule spermatide ronde haploïde elle va subir beaucoup de يعني vraiment métamorphosée complètement, elle va subir beaucoup de transformations إن كان sur le plan morphologique أو biochimique أو physiologique pour aboutir à la formation donc de gamètes mûres اللي هي spermatozoïdes. ما ننسى إنه كل هول الإتاب sont toujours au contact de la membrane plasmique de Sertoli. ما ننساها par des jonctions GAP. OK des jonctions communicantes et par des desmosomes وفي عندي كمان بين spermatozoïde بالpartie apicale tubulo-bulbaire تقريبا هلا مش ضروري تعرفون كلهم هول type de jonction spécifique بين spermatozoïde أو spermatide très allongé والmembrane apicale la cellule de Sertoli. D'accord. Donc ces différents stades اللي نحن شفناهم ديجا بالكوب هيستولوجيك وإذا بحاجة إلو لا ترجعوا تشوفون. بس خلينا نشوف où se passe en fait يعني quels sont les organites ok أو les compartiments qui sont impliqués dans cette spermiogenèse. طبعا أهم أكيد شو بده يكون au niveau donc du cytoplasme et au niveau du noyau. Tout d'abord, il y a formation, ce qu'on appelle de l'acrosome. شايفين؟ هيدا l'acrosome. D'accord? L'acrosome, اللي هو en brun. OK? Donc, formation de l'acrosome qui est d'origine golgienne. Ce sont donc des petites vésicules golgiennes qui se détachent de l'appareil de Golgi et qui renferment طبعاً des enzymes hydrolytiques. Ces enzymes acrosomiales, voilà les vacuoles acrosomiales, qui ont été détachées à partir de l'appareil de Golgi, d'accord, qui vont fusionner ensemble pour former donc une grosse particule de psamia pro-acrosomique, d'accord,
une grosse vésicule pro-acrosomique à l'origine donc de l'acrosome définitif. D'accord. Donc هيدي الأكروزوم مهمة جدا. شو دوره الأكروزوم إذا بتتذكروا اخدينه بالترمينال؟ perforation للأوفول. Oui. اللي حيفوت على قلب الاوفيول يعمل إيه بس il perfore أو il pénètre quelle membrane? يحتوي على Quelle membrane? الكواف Il pénètre quelle membrane de l'ovocyte? membrane plasmique. Pellucide. Pellucide مش بلاسميك. pellucide بعدين بصير في فيوزيون بتشوفوها الفيكونداسيون. طيب يلا ما نستبق الامور. اوكي هاي بسميها réaction acrosomale. ماشي. Donc réaction acrosomale qui va donc libérer toutes ces enzymes acrosomiales qui sont contenues dans cette vésicule en acrosome. Ça va d'origine golgienne. هي اول شغله. نعم. دكتور بس هي بعتذر منك بس خلص الوقت. والله خلص الوقت. واو. d'accord. ماشي. يلا. Ok, à la prochaine. يلا باي باي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. ميرسي أهلا وسهلا. À la prochaine.